जय हिंद फ्रेंड्स। यही क्लास रे में आरआई एग्जाम रो प्रीवियस ईयर रो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन किपरि आस्तला ताको हम डिस्कस करिवा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन दैछि, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी माने वायुमंडलीय आर्द्रता कहा द्वारा मपा जाय, इज मेजर्ड बाय। तो वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन डी रो अछि हाइग्रोमीटर। जानि हला बारोमीटर द्वारा कोन मपा जिवो ने एटा एयर प्रेशर, बुझियला एटा प्रेशर मपा जिवो। सिंधी एनियोमीटर टा कोन विंड स्पीड मापिया भी। लिसीमीटरटा कौन ना यहाँ वाटर इभापोरेशन जो हूँ आमर ट्रांसपीरेशन कौन ना वृक्षलता से मापिया स्पीड रेटा जानीला लिसीमीटरटा कौन। ये देखा सेकेंड क्वेश्चन टा कौन दी, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल। कोलटा कौ प्रकार रॉक। कोलटा कौन अवशेष बनूँ, बुझीगला गछलता अवशेष से कौन दबिकी गला माटी तले दबिगला कन्वर्ट होची कोथरे कोल रे कन्वर्ट होची अवशेषटा। तो सेटा होची सेडिमेंटरी रॉक, विघटन होइकी हला जानी होची। एटा को प्रकार रॉक कोलटा ना सेडिमेंटरी। इग्नियस रॉक माने अग्नि उद्दीकरण वोल्कानिक इरप्शन रे जो रॉकटा बनियो बासाल्ट सी होची इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ एटा आको हाई प्रेशर टेम्परेचर रे जोटा चेंज करा हाई टेम्परेचर रे केमती आमे इटाटा जो होची सेटा हाई टेम्परेचर रे चेंज होची जानी हला नहीं। तो मेटामॉर्फिक रॉक सेटा आ गोटे मार्बल आमर सी हूँ मेटामॉर्फिक रॉक जानी होची। तो ये कोलटा कौन ना सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव। आज जो आमर भूमिकंप होची भूमिकंपर तरंगटा को मापिया कौन व्यवहार करा होची ना सेस्मोग्राफ। कौन मपा जिवो व्यवहार करा जिवो सेस्मोग्राफ, बुझीगला तार गोटे स्केल थाए कहते रिक्टर स्केल। Which one of the following pair of seas or ocean does the Suez Canal connect? सुएज कैनाल को सी बा ओशन कनेक्ट करुच्ची, बुझीगला सुएज कैनालटा थाए एपटे गोटे मेडिटेरियन सी थाए, बुझीगला इठी रेड सी थाए रेड सी। तो मेडिटेरियन सी रेड सी या कनेक्ट करुच्ची कि आमर सुएज कैनाल, बुझीगला। तो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन यहाँ हेनी। मेडिटेरियन सी ब्लैक सीटा ऊपर रोची ब्लैक सी जानीला यहाँ हेनी। तो आटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन यहाँ नुह। तो मेडिटेरियन सी रेड सी ऑप्शन सी जानीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दी, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर्स विथ ओडिशा। ओडिशा सहित केतेटा स्टेट बॉर्डर शेयर करसंती। तो ओडिशा ता ऊपर किए अच्छी झारखंड, एपटे छत्तीसगढ़, एपट साइड अच्छी वेस्ट बेंगल, तौक अच्छी कि आंध्र प्रदेश। तो चारिटा केतेटा स्टेट चार्टा स्टेट रोची। तो ऑप्शन सी हम 4 स्टेट। व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय। ओडिशा रे को प्रकार क्लाइमेट, बुझीगला क्लाइमेटा आमर ओडिशाटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भितर रोची। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भितर रोची 23.5 डिग्री भितर या तलुक रोची ओडिशा जानी होची ना नहीं। तो यहाँ कौन ना ट्रॉपिकल रीजन जाऊँगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर आ गोटे रोज कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। या भितर जो रीजन ये रोची ये हूँ ट्रॉपिकल रीजन जानीला। तो ट्रॉपिकल रीजन भितर आम ओडिशाटा रोची। तो आंसर हो कि ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन टा कौन दी, द रिभर बुढ़ाबलंग हाज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नीलगिरी हिल, गोरु महिषाणी हिल, देवमाली हिल, शिमिलीपाल हिल। तार आंसर किए ना शिमिलीपाल हिल रु बाहर। तो बुढ़ाबलंगटा कौटू ना शिमिलीपाल हिल रु बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भेसल जो जमाट बांधुची क्लॉट होची सी प्रोसेसटा को आम कौन कौचे ना कौन एटा थ्रोम्बोसिस। आंसर ये हम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नेत्र सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली यूजिंग व्हिच PSLV। PSLV हूँ कौन पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बुझी आ गोटे अच्छी GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आ गोटे अच्छी SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एणी। तो ये PSLV यूज करी सिंधु नेत्रटा को छड़ागला उपग्रह जो सीटा क्या द्वारा गला को PSLV। तो वेरिएंटा किए ना PSLV C51 आर आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दी, व्हिच टाइप ऑफ मस्क्यूटो व्हेन इन्फेक्टेड विथ भाइरस इज द मेन कॉज फॉर स्प्रेडिंग डेंगू। डेंगू जो स्प्रेड होची
সেটা କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା। ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବ, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ହେବ ଜାଣିହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଡିସ୍ ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ଆନ୍ସର କି ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି, ବୁଝିହେଉଛି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେଟା ହାଡ଼ ଥାଏ, ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଅପସନ୍ 206। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭିଟାମିନ୍ସ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଆଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି। ଆଖି ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଖିକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏଟା କିଏ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଟା ପୁରାତନ ନାଁ ନୁହେଁ, ତ କଳିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ନାଁ, ଓଡ୍ର ପୁରୁଣା ନାଁ, ବୁଝିହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପୁରୁଣା ନାଁ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳ ପୁରୁଣା ନାଁ ନୁହେଁ ଜାଣି ହେଲା। ତ କଳିଙ୍ଗ, ଓଡ୍ର, ଉତ୍କଳ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ନାଁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ କୋଶଳ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ରୁଷିଆ। ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ସେତେବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି ସୋଭିଏତ ରିପବ୍ଲିକ, ତ ଏଇଟା ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କିଏ ନା ଅପ୍ସରା। ବୁଝିହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋମି ଭାଭାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଅପ୍ସରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରଟା ସଂକେତ କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍। ବୁଝିହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ ରହୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ରହୁଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜିପ୍ସମ୍, ଏଇଟା ହେବ କି ହେବନି। ଜିପ୍ସମରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଦରକାର ନା, କ୍ଲୋରିନ୍ ତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିବନି। ସୋଡ଼ା ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇମ୍, ଲାଇମ୍ଟା ଚୂନପଥର କିନ୍ତୁ ସୋଡ଼ାରୁ ମିଳିବନି କ'ଣ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଳିବନି। କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାରକୋଲ୍, ଚାରକୋଲ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଜାଣିହେଉଛି, ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଲାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆମong ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଆଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଆଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍, କାର୍ବନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଅଛି ରୂପ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଡାଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଡାଇମଣ୍ଡଟା ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ଡାଇମଣ୍ଡଟା ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଚାରକୋଲ ସଫ୍ଟ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ଡ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ସଫ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଚାରକୋଲ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଣିହେଉଛି। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ସଫ୍ଟ, କାର୍ବନରୁ ମେଡ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଜାଣିହେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କ'ଣ କୋଣାର୍କ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ୟାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ଜାଣିହେଉଛି। ଏଠି କୋଣାର୍କକୁ କେବଳ କୋଣାର୍କକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଜାଣିହେଉଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ରିଲେଟେଡ୍, ତ ଏଠି ଅଛି ମର୍ସ, ସାର୍ସ, ବୋଥ୍ ଏ ବି, ନାଇଦର ଏ ବି। ବୁଝିଛି ମର୍ସ କ'ଣ ସାର୍ସ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା। ମର୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଜାଣିହେଉଛି, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ଟା ସଂକ୍ରମଣ ହେବ। ସେମିତି ସାର୍ସ କ'ଣ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଜାଣିହେଉଛି। ଇଏ ବି ସେଇ କ'ଣ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଉପରେ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଦୁଇଟା କି ଡିଜିଜ୍, ତ ବୋଥ୍ ଏ ବି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଭାଇରସ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ କୋଭିଡ୍-19। କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଇରସଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍-2 ବୁଝିହେଲା ଆନ୍ସର ଏ। ଏଠି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କବିଚନ୍ଦ୍ର। ତ କବିଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ନା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବିଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୁଝିହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବାର ଆନ୍ସର। ହୁ ୱାଜ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 2019। 2019ରେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
नेक्स्ट देखिए द ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ललित कला एकेडमीटा कौन प्रमोशन कर कौन से करा जाउछि तो ये डांस ड्रामा लिटरेचर फाइन आर्ट म्यूजिक ता भितर फाइन आर्ट बुझे फाइन आर्ट रे कौन कौन रोची ना ड्राइंग रोची पेंटिंग रोची ग्राफिक डिजाइन रोची जानी होची ये रोची फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट को प्रमोट करछि कि ललित कला एकेडमी। मधुवाणी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर पेंटिंग ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट। भारतर को राज्य रे मधुवाणी स्टाइल ऑफ पेंटिंगटा रोची को राज्य ना बिहार रे होची एटा। बिहार गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छे मधुवाणी बुझीगला से डिस्ट्रिक्ट ना अनुसार पेंटिंगटा है कौन मधुवाणी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग टाइटल बुझीगला लोकचित्रकला। तो आंसर है कि ऑप्शन सी